इंसानों ने अब तक काफ़ी चीज़ों के बारे में प्रोजेक्ट करना सीख लिया है। मौसम के बारे में, कंपनी में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, शेयर मार्केट के बारे में, इनके बारे में हम पता लगाते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। लेकिन क्या अपने बारे में हम कभी कुछ जान पाते हैं? इंसान की कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं जो वो अवॉइड नहीं कर पाता है। हम लोग शॉर्ट माइंडेड होते हैं, लालची होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। हमारा जो दिमाग है वो बदलता रहता है। हमारे अंदर सेल्फ डिफीटिंग जैसी वीकनेसेस हैं। तो अगर हम अपने वीकनेसेस और लॉसेस को जाने तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तब तो ना कोई हमारा फ़ायदा उठा पाएगा और ना कोई हमें अपने जाल में फंसा पाएगा। कई बार हमारी कमज़ोरियाँ हमें मुसीबत में डाल देती हैं। अगर हम अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी इंसान को देखकर हम ये राय बना लेते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्या सोच रहा है। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये है कि हम जैसे खुद होते हैं हम दूसरों को भी वैसे समझते हैं। एक चोर को सभी लोग चोर ही दिखते हैं, एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठे ही लगते हैं। उसी तरह एक इनोसेंट इंसान को सभी लोग अच्छे लगते हैं। इसी तरह हम जैसे होते हैं हम दूसरों को भी वैसे समझते हैं। आगे हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम दूसरों को कैसे समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए हम रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की मदद लेंगे। ऑथर ने इस बुक में 18 लॉज बताए हैं जिन्हें जानकर आप किसी भी इंसान को अच्छे से समझ सकते हैं, उनके इमोशंस के बारे में अच्छे से जान सकते हो। ये सभी लॉज एक इंसान के मेंटल, इमोशनल और लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं। डिप्रेशन, हैप्पीनेस, गुस्सा, डर, जलन, हम सभी ह्यूमंस का एक डार्क साइड होता है। ये चीजें ही हमें अंदर से बुरा बनाती हैं। इन चीजों की वजह से हम अक्सर अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं। हम अक्सर अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हम अक्सर फेल और सैड रहते हैं। इसलिए ऑथर ने अपने इमोशंस को जीतने के लिए हमें पहला लॉ बताया है, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम में से ज्यादातर लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं, हम ज्यादातर इरेशनल डिसीजन लेते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी इरेशनल डिसीजन की वजह से हमें आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हम अक्सर उसी चीज में लग जाते हैं जो चीज ट्रेंड करती है। हम ज्यादा फेलियर का सामना करते हैं। हम अपने डिसीजन से ज्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल डिसीजन को छोड़कर दूसरों के इरेशनल ओपिनियन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब बात किसी इंसान को जानने की होती है हम दूसरे लोगों के ओपिनियन सुनकर उस इंसान के बारे में राय बना लेते हैं। अगर हमसे किसी ने कहा कि वो इंसान बुरा है तो हम उसे बुरा मान लेंगे। इसलिए ऑथर हमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए इंस्पायर करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम ह्यूमन नेचर से इरेशनल होते हैं, इसलिए हमें लोगों को समझने के लिए इमोशनल और लॉजिकल थिंकिंग से सोचना चाहिए। जब हम इस लॉ का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तब हम किसी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वही चीज हमारे लिए बहुत बुरी होती है। ऑथर कहता है लोगों के पास जितना होता है उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ही होता है। ये लोग अपने से ऊपर लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है तो वो उनसे जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ काम के लिए बने हैं। ये बात सच भी है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने क्लास के एक स्मार्ट बच्चे हैं तो आप केवल उन्हीं के साथ दोस्ती करना पसंद करोगे और उन्हीं के साथ रहना पसंद करोगे जो आप जैसे स्मार्ट होंगे। आप कभी भी एक वीक बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे। आप उस बच्चे को एक लो ग्रेड स्टूडेंट समझोगे, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। यही होता है नार्सिसिज्म, लोगों को अपना गुलाम समझना। हमें इसे चेंज करने के लिए अपने अंदर 4 चीजें बदलनी होंगी। पहला, द एम्पैथिक एटीट्यूड, दूसरे लोगों के नजरिए को जानना, उनको अच्छे से जानकर उनके एक्शंस को एनालाइज करना। दूसरा, विसरल एटीट्यूड, लोगों के बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर पर अच्छे से ध्यान देना। लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखकर हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तीसरा, एनालिटिक एम्पैथी, अगर आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हो तो उनके पास्ट को जाने, उनका पास्ट कैसा था, उनका फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था। 4, एम्पैथेटिक स्केल, हम जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज्यादा बेहतर होंगे। ज्यादा लोगों से मिलने का मतलब ज्यादा नॉलेज, उनके बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन। इन 4 रूल्स को फॉलो करें तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। झूठ बोलने में,
اپنے فیشیل ایکسپریشن سے دوسرے کو منانے میں ہم بہت سمارٹ ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ رونے سے یہ بتاتا ہے کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ کسی کو گفٹ ملنے سے اس کے چہرے پر ایک اسمائل آ جاتی ہے، وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ کتنا خوش ہے۔ ہم بچپن سے ہی ہر ایک سچویشن کے لیے الگ الگ ایکسپریشن بناتے آ رہے ہیں۔ ہم جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں اسی چیز کو ہمارے سب کانشیس مائنڈ نے فکس کر لیا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کس سچویشن میں کیسا فیشیل ایکسپریشنز اور کیسا ریئیکٹ کرنا ہے۔ ہم انسانوں کے دو فیس ہوتے ہیں، ایک فیس جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں اور دوسرا فیس جو ہمیں پتا ہے۔ کسی انسان کو جاننے کے لیے آپ کو ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کو جاننا ہوگا۔ اگر آپ اس ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کے انٹینشنز کو جان پاؤ گے تو آپ اس انسان کے بارے میں سب کچھ جان لو گے۔ آتھر کہتا ہے کسی بھی انسان کے ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے انسان کو جاننے کا سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ہے انسان کی باڈی لینگویج کو اچھے سے ریڈ کرنا، کیونکہ ہم اکثر جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہماری باڈی لینگویج کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ اگر آپ انسان کی باڈی لینگویج کو ریڈ کرنا سیکھ گئی تو آپ کسی بھی انسان کو بہت اچھے سے جان سکتے ہو، اس کے نیچر اور بیہیویئر کو بہت اچھے سے جان پاؤ گے۔ فورتھ لا آف کمپلسیو بیہیویئر۔ کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے کیریکٹر کو بہت اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ انسان کا کیریکٹر اس کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ ہمارا کیریکٹر ہمارے بچپن سے بنتا ہے، اس میں ہمارے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ایک اچھا کیریکٹر اچھی پیرنٹنگ، اچھی نالج اور اچھے مینٹور سے بنتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ سیکھیں گے ہمارے لیے وہ اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ کسی سے بھی مل کر ان کے بیہیویئر کو دیکھ کر ہم ان کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ ایک میچور بیہیویئر اسے دوسروں سے الگ بناتا ہے، اسے ایک اچھا انسان بناتا ہے۔ لوگوں کے اچھے برے امیج کے بجائے ان کے کیریکٹر کو دیکھیے۔ ہم اکثر وہی کرتے ہیں جو ہمارے کیریکٹر میں ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے والا انسان ہمیشہ جھوٹ بولے گا کیونکہ جھوٹ بولنا اس کے کیریکٹر میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہی دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان کے کیریکٹر کو اچھے سے جاننا ہوگا۔ ان کے ایکشن ان کے کیریکٹر کے بارے میں بہت کچھ بتائیں گے۔ لا نمبر 5، لا آف کاؤٹسنس۔ ہم لوگوں کی اپنی اپنی ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی ڈیزائر ہوتی ہیں نئی چیزیں سیکھنا، کئی لوگوں کی ڈیزائر ہوتی ہیں نئی چیزیں ڈھونڈنا، کچھ لوگوں کو نئی چیزیں کرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہم سب کے اپنی اپنی ڈیزائرز ہوتی ہیں، اسی لیے آتھر بتاتے ہیں اگر ہم لوگوں کی ڈیزائر کو جانیں گے تو انہیں اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اچھے انسان کے اچھے ہی ڈیزائر ہوں گے جبکہ برے انسان کے برے ڈیزائر ہوں گے۔ جب آپ کو لوگوں کے برے ڈیزائر کے بارے میں پتہ لگے تو آپ ان سے دوری بنا لے، یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہوں گی۔ آج ہم اپنے آس پاس کتنی بھی اچھی اور بری چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب ہماری ڈیزائر کی وجہ سے ہیں۔ مائکروسافٹ اور ایپل بھی کسی کی ڈیزائر تھی، اسی لیے وہ آج بن پائی ہیں۔ یہ سبھی چیزیں تبھی آپ کو کام آئیں گے جب آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کریں گے، انہیں اچھے سے آبزرو کریں گے، تبھی آپ کو یہ لا کام آئیں گے۔ آپ ان لا کا یوز کر کے کسی بھی انسان کو اچھے سے سمجھ سکتے ہو۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اتنے لوگوں کے کنٹیکٹ میں رہے، ان سے اپنی باتیں شیئر کرو اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ دی لا آف اینوی۔ ہمیں اپنے اہنکار سے بچنا چاہیے۔ ہم اکثر اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم اکثر دوسروں کا سٹیٹس، رسپیکٹ اور اٹینشن کو خود کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اچھے بنتے جا رہے ہیں، وہی دوسروں کے لیے یہ جلن کا کارن بن جاتا ہے۔ کوئی بھی دوسرے کے خلاف اپنی جلن یا اینوی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اینوی ہمارے لیے ٹاکسک یعنی کہ ہانیکارک بن جائے، ہمیں اینوی کے شروعاتی سمپٹمز پہ دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہم شروعات سے اس پر دھیان رکھیں گے تو ہم اسے جڑ سے ہی ختم کر دیں گے۔ آپ اپنی क्षमताओं کو خود پہچان لے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کم سفل ہیں۔ جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم ان کی آنکھوں میں جلن صاف دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعریف بناوٹی اور کھوکھلی ہوتی ہے۔ دوست ہمیشہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، دوستی کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیلنگز کو چوٹ چاہتے ہیں۔ دوسروں سے جلنے کے بجائے دوسروں کو انسپائر کرنے پر زور دے، ان کی خوشی میں شامل ہو اور ان کی سفلتا کے لیے انہیں بدائی دے۔ یہ وشواس رکھے کہ آپ اپنے دم پر سکسیسفل ہوں گے۔